Emergency alert. Cyclone. Harold is affecting Vanuatu. Dangerous winds, heavy rain, and flooding expected. Stay indoors and away from windows. Follow instructions from local authorities. Alerte d'urgence. Le cyclone Harold affecte le Vanuatu. Vent violent, fortes pluies et inondations prévues. Restez à l'intérieur, loin des fenêtres. Suivez les consignes des autorités.